reflexión que quiero compartir con ustedes en esta tarde What I want to share with you this afternoon in reflection, la he titulado El ambiente de Ce que je veux financiamiento y partager la avec vous cet mayordomía. après-midi, I have en entitled guise de it réflexion, The Environment for Funding and Stewardship. ¿Por qué este título? Why about je this l'appelle title? l'environnement pour le Durante financement, el le climat ministerio pour le del Señor financement et Jesús l'économie. en esta tierra, During his ministry of the Lord Jesus Christ on this earth, dice los evangelios Pendant le que ministère de había Jésus-Christ sur cette terre, discípulos de Jesús que financiaban sus actividades. the gospel does say that there were some disciples of Jesus that were financing his ministry. Por ejemplo, podemos mirar en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, l'Évangile el nous dit qu'il y a des versículo disciples de 3, For Jésus qui example, we finançaient can son see in ministère. Luke 8:3, que habla específicamente Par exemple, de nous voyons dans personas Luc, que financiaban chapitre con 8 sus et au verset bienes 3, las actividades del Señor. it does state it specifically there were some people who were financing his mission on this earth. En esta hora quiero poner un Et c'est marco de marqué referencia con el qu'il y a des texto gens que qui encontramos finançaient en el libro de los Hechos, capítulo 1, son el ministère sur versículo la 8. terre. At this time, I would like to establish a framework with the words of written in the book of Acts, the first chapter, verse 8. Dice el texto, pero À recibiréis ce moment, poder j'aimerais établir le cuando cadre haya venido sobre en vosotros utilisant el le Espíritu 8e verset Santo, du premier y chapitre me des seréis Actes. testigos en Jerusalén, en toda Mais Judea, vous recevez en une Samaria puissance y hasta lo de último cet de la esprit tierra. survenant sur vous, et vous serez mes témoins témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En este texto encontramos tres aspectos muy importantes para el cumplimiento de la misión de la iglesia. This passage does line out three important aspects in the fulfilling of the mission for the church. Dans ce texte, nous voyons trois aspects différents dans l'accomplissement de la mission de l'Église. First of all, we find out that the responsibility for fulfilling this Tout d'abord, mission rests upon nous the voyons Holy Spirit. que la responsabilité pour accomplir cette mission dépend du Saint-Esprit. Because the text does mention that you shall receive power when the Holy Spirit shall come. Parce que le texte nous dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. It also states that the fulfilling of this mission has to do with relationships. Porque dice que debemos ser testigos. Il indique aussi que l'accomplissement de cette mission a à voir avec les relations, parce qu'il dit que nous devons être des témoins. Con las personas que lo rodean. And this can only take place as the Christian has relationships Et cela ne in the peut arriver community where he lives. que si le chrétien a des relations dans la communauté où il ou elle vit. Vecinos tiene que ver para mostrarles lo que el Señor ha hecho con nosotros. This relationship with our neighbors has to do with those things that we do in their relationship with us. Cette relation avec Y el nos tercer voisins aspecto que el Señor a à voir identifica avec en el leur relation cumplimiento de la avec nous. misión es una dimensión territorial. And the other aspect that it is also included here has to do with the Et l'autre aspect qui est aussi dimension. inclus ici Ajá, porque à dice voir que nosotros tenemos avec que la dimension mirar territoriale. nuestra responsabilidad con una perspectiva local. Because it does say that we must look at our responsibility with the local Parce qu'on nous dit ici perspective. que Pero nous también devons mirando voir notre la responsabilité perspectiva mundial avec de une la perspective iglesia. locale. Also looking at the worldwide perspective that belongs to the whole church. Desde esa perspectiva, Mais nous devons aussi quiero regarder la hacer perspective referencia globale, a una mondiale definición de de mayordomía. l'Église. And then from that perspective, frame of reference, we have a definition. Et de of cette stewardship. perspective-là, Y aquí podemos decir nous allons que créer mayordomía une es définition la de estrategia l'économie de Dios para integrarnos por completo en la tarea de la misión de la iglesia. And then we could say that the mission definition has the way that the Lord includes us in the world. L'économie, c'est la stratégie de Dieu pour nous intégrer dans la mission de l'Église. De la misma manera como el Señor
Donc nos c'est ha une stratégie de indicado Dieu. que cumplamos con la misión desde una perspectiva local hacia el final de todo el planeta. Es una estrategia de Dios. In the same way, we have to look at the local strategy in order for us to be De la able même to manière, nous achieve devons our aussi mission regarder within the world. la It is stratégie a locale strategy that afin de began pouvoir accomplir with notre God mission and dans la terre. belongs to God. Ahora, si nosotros hilamos los dos conceptos que hemos mencionado, Now, if we put together the two concepts that we have mentioned, podemos identificar el ambiente de Alors si nous financiamiento joignons les deux concepts que nous claramente en la venons de iglesia. mentionner, we can then clearly identify the ambience, the environment of funding for the church. Porque de la misma manera que en el tiempo on del peut alors Señor clairement había un identifier le ambiente climat para de financiar sus financement dans actividades, l'Église. en el día de hoy también lo existe. Because in the same way that there was an environment for funding at the time of Jesus Christ, today we also De la have même that façon, same de la même funding façon qu'il y avait Y aquí podemos un climat de decir que en cada financement uno à de los l'époque de 18 Jésus-Christ, millones de miembros de aujourd'hui iglesia, nous avons hay un aussi ambiente de un financiamiento. climat de And then financement. we could also state that in each of the 18 million church members around the world, there is a funding financing. Y en cada una de las 146,000 iglesias On peut aussi y dire que congregaciones hay un ambiente de financiamiento. Il y a les And possibilités de there is also financement this parmi les environment 18 of millions funding membres dans le in the monde. 146,000 churches we have around the world. Y también tenemos un Ce ambiente climat de financement financiamiento en cada existe uno de aussi los dans les 601 146 000 églises qui campus existent dans le locales. monde. And there is such a funding environment in every one of the 601 local fields in the world, church. Y en cada una de las 124 uniones. Nous avons aussi ce climat de financement qui existe dans les 601 champs locaux. Y en cada una de las 13 divisiones. And each of the 13 divisions. La même chose est Por lo vraie tanto, hay quand un il s'agit ambiente des de 124 financiamiento unions en la et des iglesia 13 mundial. divisions. Therefore, we have a funding environment in the world church. Para financiar la Ainsi, misión de la nous iglesia. avons In order to finance un the climat de mission financement of the church. dans l'Église Y aquí mondiale quiero introducir una afin de definición pouvoir de financer la ambiente de mission de l'Église. financiamiento. And now I want to introduce a definition of this funding environment. Y aquí podemos decir que es el compendio Maintenant, j'aimerais de proposer valores une définition espirituales, pour ce culturales y climat de financement. organizacionales en un miembro de iglesia, en una iglesia local, en una congregación, en un campo local. And we could say then that this would be a combination, a mix of all of this funding On pourrait alors dire que c'est une combinaison, un un mélange de tous ces en climats donde al combinarse de financement estos différents. valores espirituales, culturales y organizacionales hacen un impacto en el grado de generosidad del miembro de iglesia y su compromiso con la misión. where we can see all of these values, whether it be cultural, environmental. Et là, on family, peut voir que churchly, toutes ces they valeurs all combine in culturelles, order to make up for environnementales, this funding environment in the church. toutes ces valeurs De esa manera identificamos que sont existe un réunies ambiente de pour créer financiamiento en ce todos climat de los financement niveles dans de la l'Église. organización. So we can see then very clearly how this funding environment exists in every one of the stages of development within the church. Y aquí Et c'est podemos comme ça qu'on peut introducir clairement voir comment nuevamente ce una climat de perspectiva financement de la existe dans mayordomía. toutes And now we ces can also étapes introduce a new de perspective financement of dans l'Église. stewardship. Y podemos decir que la mayordomía es el On peut aussi fundamento introduire une del nouvelle marco de perspective sur referencia l'économie. que establece el ambiente de financiamiento para la misión de la iglesia. So we could say that stewardship is the foundation of the framework that sets forth the funding environment of the church's mission. Y esto On peut tiene dire que mirarse l'économie, desde c'est la la fondation perspectiva de que los miembros du de cadre iglesia tienen que tener qui un claro propose entendimiento de los ce climat de principios financement de la mayordomía. de la And mission de therefore we can l'Église. see this, that this is all based in by the way the local church member has a personal concept and perception of all of these ingredients within stewardship. Y aquí Et c'est comme podemos ça qu'on voit que le identificar membre Now we can local identify que la mayordomía réunit aussi tiene toutes ces tres valeurs roles en el dans son financiamiento de la concept misión de la iglesia. that de l'économie. stewardship has three roles in financing the church.
En primer lugar, podemos decir que la L'économat mayordomía a trois rôles es una différents medida quand il del s'agit de valor financer del l'Église. ambiente de financiamiento. First of all, we can say that stewardship is a measurement of value of the funding environment of the church. En segundo lugar, podemos Secondly, decir que la Tout d'abord, on va mayordomía dire es un promotor que de l'économat, la c'est une confianza. mesure de la Secondly, we valeur can say that stewardship du is a climat de promoter finances, of trust. Permitiendo que los miembros de iglesia miren su On peut aussi dire que l'économat responsabilidad promouvoit la local, pero confiance con una perspectiva mundial de la iglesia. Allowing the church members to carry out operations within the framework of a local et cette confiance responsibility, permet aux but membres de keeping in l'Église mind the d'accomplir des global opérations perspective dans le of the cadre church. de Y leur el responsabilité tercer rol que locale, miramos de la mayordomía tout en es gardant à que es una l'esprit la herramienta de perspective globale de comunicación l'Église en todos los niveles de la iglesia para que conozcan completamente la misión de la iglesia. And the third role is a communication tool at the church Alors level, finalement, le troisième rôle generating de and l'économat, promoting a basis c'est for un outil de understanding the communication church's mission. à tous Y les para niveaux que de estos l'Église tres roles se puedan cumplir con toda qui propiedad, fournit So that all of these la three possibilité de stages comprendre, could be fulfilled de saisir with la mission de all, l'Église. due proportion. el ambiente de financiamiento tiene que ser estable. The financing for the church must Pour que ces become trois stable. phases puissent se réaliser dans l'Église, How? il faut Stable. que le financement de Aquí l'Église podemos devienne decir stable. que lo que le da estabilidad Stable, ¿à al quel ambiente point? de financiamiento es la relación que como miembros de iglesia tenemos con el Señor Jesús. We can say then that what provides the stability for the world church is the way in which On peut dire que ce qui individuals can pourvoit really à cette stay stabilité, attached and in close c'est la relationship façon with the que Lord les Jesus membres Christ. d'Église Por eso el restent texto dans que une mirábamos connexion, al une relation principio de Hechos 1:8 étroite dice, et proche "Recibiréis poder avec le Seigneur cuando haya Jésus-Christ." venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And this is how this text that we mentioned in Acts 1:8 becomes very appropriate. You shall be receive Et c'est comme ça que ce texte, after the Holy dans le livre des Ghost Actes, has come chapitre 1, upon verset you. 8, Y ese poder est très que à propos, recibiremos del Espíritu Santo où on tiene nous que dit ver que nous allons con recevoir capacitarnos también une para puissance entregarle al Señor le Saint-Esprit todo lo que tenemos y somos. survenant And this sur vous. power shall enable us again to make us worthy of Et being cette able to puissance share everything. va nous Everything that the Lord permettre has bestowed upon us, everything that the God de God has partager given tout us, ce que to place it le in His Seigneur hands, for the hands of His work. nous a Como donné medida del valor de la mayordomía, As afin de measure of the soutenir value of son stewardship, travail, son œuvre. es decir, como una medida del valor del ambiente En tant de que financiamiento, mesure de la podemos valeur decir que la mayordomía tiene du tres climat de financement, características. That is to say, as a measurement of the value of the funding environment existing in the church, pour we mesurer can la say that valeur it does have these du three climat de characteristics. financement, En primer on lugar, peut dire como medida del valor, la on a ces mayordomía trois tiene un perspectives. propósito. First of all, as a measure of environment in the Tout stewardship, d'abord, it does have, number one, a purpose. En segundo lugar, la mayordomía tiene una dimensión. cette Second, mesure it du does climat de hold financement a dimension. a Y un en objectif. tercer lugar, la mayordomía trabaja dentro de un Ensuite, ambiente. And une thirdly, dimension, stewardship does take place within an environment. Es decir, tres características muy importantes que queremos l'économat reflexionar prend en place ellas de dans una un manera climat rápida. bien That is to particulier. say, three important characteristics that we would like to line out this afternoon. Propósito. The purpose. En primer lugar, Trois podemos caractéristiques identificar importantes que el dont nous primer voulons parler cet propósito après-midi. que tenemos como D'abord, il y a mayordomos l'objectif, de Dios es glorificar al la Señor. dimension First of all, we et have le to climat. line out that the first purpose that the Christian has for us is to glorify God. Porque nosotros somos mayordomos de una D'abord, nous multitud de devons gracias déclarer que hemos recibido sin merecerlas. que le Because premier we are objectif stewards of a que le chrétien multitude a of est de benefits glorifier and Dieu. graces
in which the Lord has bestowed upon us. Y como respuesta a esos dones y regalos que hemos recibido de Parce que Dios, Dieu lo único que podemos nous a hacer es bénis glorificar su de nombre. And multiples façons. responding to all of these gifts that we receive, not with any reason for receiving them, but because of His grace. The only thing we can do is glorify His name for them. Alors nous devons El segundo propósito recevoir que tenemos en tous la ces dons mayordomía que como Dieu nous medida donne par sa del grâce. ambiente Et de notre seule financiamiento réponse The second thing est de that le we must glorifier. do in this stewardship as a measure of His benefits, you see, is to lead every convert. Es decir, La deuxième el chose que segundo nous devons propósito faire, es dirigir a los creyentes. Yes, that is the second role and purpose, to lead every convert. Es decir, nosotros como mayordomos de Dios c'est de tenemos que diriger llevar de la mano a los creyentes para que se conviertan qui vont se también convertir. en mayordomos del Señor. That is, with a purpose of this is to lead out every convert, every believer, so that they themselves become L'objectif, a person who glorifies God within His c'est d'amener means. Para que se conviertan en discípulos tous ceux qui se del convertissent In order for them to become à true glorifier Dieu. disciples of the Lord. Señor. Y de esa manera, Afin como que- discípulos del Señor, afin qu'ils deviennent participemos de en el vrais disciples financiamiento du de Seigneur. la misión de la iglesia, comprometidos con Él. As they may also take part in the fulfillment of the mission of the church, totally committed to Him. Y el cuarto De cette propósito façon, es eux aussi peuvent para participer compartir dans la el mission de evangelio l'Église eterno con toda persona. And the entièrement, fourth purpose totalement is engagés. to share the gospel with every person. El segundo Et le quatrième objectif est de concepto que partager quiero l'Évangile compartirles avec en chaque relación a la chaque medida del personne. valor es que la mayordomía tiene una dimensión. The measure of value has, as we said, three concepts, and the second one would be dimension. Il y a En trois primer concepts lugar, dans les medimos dimensions, una dimensión dans les territorial. valeurs First du of all, we climat de refer financement. to the La deuxième, territorial c'est dimension. la dimension. Por eso debemos ir y Tout d'abord, compartir nous el allons evangelio en Jerusalén, parler en toda de la Judea, dimension en Samaria, territoriale. hasta lo último de la tierra. That is why we are instructed that we should share this gospel in Jerusalem, C'est pour ça in Samaria, qu'on nous and demande de to the partager ends l'évangile à of the earth. Jérusalem, Y dans la también Samarie podemos mirar una dimensión et de jusqu'aux relación. extrémités de And la we can terre. see also a dimension of relationship. Definitivamente que estamos hablando aquí Et on peut aussi de una voir la dimensión dimension relación vertical, de la pero relation, principalmente horizontal en este concepto con nuestros semejantes. We are definitely including the vertical God-man dimension, but it is also stressing out the horizontal Cela comprend bien sûr dimension. la dimension Unifies verticale, us, keeps us mais united surtout with all la our relation fellow humans. Y horizontale podemos hablar qui de una unit, dimension de compromiso. qui And nous we can unit also speak about dimension à of tous nos commitment. semblables. Porque en la medida que nosotros profundizamos nuestro On peut compromiso aussi con la parler misión, Because as de la we dimension go engagement. deeply into our commitment with this dimension, en la medida que profundizamos esa relación de compromiso, nos relacionamos Alors más que nous allons en íntimamente con el profondeur dans as cette we go dimension, deeper in this dimension of commitment, we also close our relationship with our Lord. alors que nous allons en Y el tercer profondeur dans cet concepto, And the engagement, third concept es ça affecte que en la aussi mayordomía notre existe relation un ambiente. et is ça, that avec le in Seigneur, ça stewardship nous we rapproche have de an lui. environment. Un ambiente primero espiritual. First of all, Nous a avons un spiritual climat environment. No hay dans lugar a l'économie. dudas que el cumplimiento Nous de la avons un misión environnement trabaja en un ambiente spirituel. espiritual. Undoubtedly, spiritual aspect does work within this environment. It's a natural part of it. Un ambiente de La dimension organización. It is spirituelle also fait an partie de cet organizational environnement. environment. Porque cuando el Señor Jesús hizo el milagro C'est de la un environnement, alimentación de un los 5,000, climat ordenó a d'organisation. todos antes de hacer el milagro. You remember when the Lord Jesus Christ fed the 5,000, he organized the crowd and created an environment that would favor this. Vous vous souvenez quand Jésus a nourri les Y en 5000, tercer lugar, un ambiente il a de créé financiamiento. un environnement An environment of qui financial sera or favorable. Y aquí es donde
Et Completamos finalement, nuestra nous avons perspectiva como un mayordomos de environnement Dios. Now it is here now that de our financement. perspective as God's stewards does come into play. Y al decir ambiente de financiamiento nos Et c'est referimos a ici que tres notre conceptos. perspective we en tant say, qu'économe de the Dieu financing environment, we see three concepts. Que debe haber una rentre en estrategia jeu. para financiar la misión. There has to be a strategy Quand on in parle order de for us to be able l'environnement to de fund financement, the mission. Y esa il y a trois estrategia el concepts. Señor la estableció Nous avons con d'abord toda besoin d'avoir claridad une a través de stratégie nuestros diezmos y de nuestras And ofrendas. the Lord has afin de established pouvoir very financer clearly la this, mission. Strategy through our tithes and our offering. Y debe haber una estructura que la iglesia Et maneja le para Seigneur a financiar la établi misión. cette And there has to stratégie be a au travers de nos structure dîmes through which et the de Lord nos can offrandes. handle the establishing of this mission. Porque en esa estructura participamos como miembros de Nous avons aussi iglesia besoin y d'avoir sigue une el structure proceso qui va del gérer recorrido de los la mission de diezmos Dieu. hasta llegar a todas partes del mundo. And as church members, we do participate of this structure, and the process continues on until it reaches the Et en end tant que to the membres world d'église, nous through the church. participons Y dans una cette structure. cultura de gratitud, una cultura de dadivosidad, una cultura de generosidad. And it is also a culture of giving, a culture of being generous, a culture of sharing. C'est aussi une Y culture entonces une hablamos culture généreuse, completamente une del ambiente culture de qui cherche à financiamiento. partager, à We donner. mostly speak of a financing environment. También decíamos que la mayordomía juega el rol de Et c'est comme ça que nous parlons d'un de la climat de confianza. financement. We also say that this stewardship also promotes trust. No estamos hablando aquí de las cantidades On dit de aussi dinero que que cet como miembros économat de iglesia damos, We're sino not de la forma promeut que como miembros la de croissance. iglesia percibimos que se usa el dinero. It's not only speaking about the amount of money that we do give, but the perception of the givers as to what is done with this money. Y aquí podemos decir On ne parle pas seulement que de la quantité de los l'argent qui est promotores donné, de mais la aussi de la confianza, perception como de ceux qui administradores donnent de la iglesia, quand il s'agit de tenemos ce que mucho nous que faisons decir. avec We l'argent can say also qu'ils donnent. that in this trust, as administrators, there's a lot that we can say. Il y a Y el beaucoup tercer de choses aspecto qu'on que peut dire en decíamos tant es que la qu'administrateur. mayordomía es un instrumento de comunicación. And the third aspect that we were mentioning is that it's an instrument of communication. Stewardship is a communication instrument. Y mis hermanos, Brethren, Le al troisième mencionar aspect estos tres que nous mentionnons, roles de la mayordomía, as I mentioned, c'est que these c'est un three roles of instrument de stewardship, communication. debemos hacerlo con el conocimiento J'ai completo mentionné ces de trois que rôles hemos dedicado nuestras de vidas l'économat. por completo al Señor. and we must do it fully aware that we have dedicated totally our lives to the Lord. Oramos para que el Señor bendiga Et alors que nous nuestra fonctionnons en tant qu'un mayordomía en homme, cada una de nous las devons le iglesias faire locales, en sachant en que nous cada avons uno de los 18 dévoué millones de miembros de nos vies iglesia, entièrement para à que Dieu. el Señor venga pronto. We pray that the Lord will bless the stewardship in its expression, whether locally in the local Nous church, prions and in que the whole l'Éternel va world, bénir and as we l'économat, individually share que with ce this soit sur plan le with the plan Lord. local Porque ou esta sur le plan tarea se global. terminará solamente cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Because this task will indeed be finished when the Holy Ghost Parce que has come cette œuvre upon you. ne Y sera hagamos terminée nuestro trabajo que de lorsque ser le Saint-Esprit testigos para sera compartir venu sur nous. las bendiciones que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Que el Señor los Et on bendiga. peut And dire we que can nous say allons that partager we avec will tous les share bénédictions with everyone the que Dieu nous a blessings that données. the Lord has bestowed upon us.
They begged us to let them share in this service for God's people, and they gave in a way that we did not expect. They first gave themselves to the Lord and to us. This is what God wants. In the Bible is an example of Christians who live in extreme poverty, but who gave most generously to God's cause. Paul writes about them in 2 Corinthians, and he highlights the basis of their extraordinary generosity. Paul states that the Macedonians gave themselves first to the Lord. Their generosity flowed out from the grace of God. There is no limit to our ability to give to the Lord and to our community when we're willing to give ourselves first to Him. Our love and concern for others is in direct relation to our love and commitment to God. Take time each day to give your life totally to Him and experience what He will accomplish in you and through you. Remember, stewardship is my all in response to God's all.